जय श्री राम। आपणको ओडिया कलाकृति चैनल को स्वागत। मु आज माँ दुर्गा विषय एक क्षुद्र उपस्थापनाटीए देवी। सर्वमंगल्ये मांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये थिला माँ दुर्गांकर गायत्री मंत्र। तो एवे माँकर केउ अवस्था आमे केउ रूप को पूजा करुछे जानिबा। सर्वदेवदेवींकर शक्ति और अस्त्र द्वारा सुशोभित होई माँ दुर्गा निजे आविर्भूत होइछन्ति। तांकर शांत अवस्था हेउछि नारायणी बा लक्ष्मी अवस्था। से जेतेबेले क्रोधान्वित और विनाशकारिणी अवस्था धरती ता हेउछि तांकर काली और चंडी अवस्था। जेकोसी अशांत परिवेश को शांत करिबा पई दुर्गतिरु रक्षा करिबा पई आमे माँ दुर्गा को आराधना करिथाउ। तेबेले आमे माने शत्रु मानक घेରରେ रही जाइथाउ। सही समय रे आमे चंडी बा कालींकर आश्रय नहीं रक्षा पाइथाउ। एही पूजा अति निष्ठा और पवित्र भाव रे नहेले एहार फल विपरीत होइथाए। तेणु माँ को संतुष्ट करिबा पई तांकठारु आशीर्वाद पाइबा पई उपयुक्त पूजकर आवश्यक पड़ी थाए। से पूजकंकर कार्य है से निजे शुद्धपूत होई अति पवित्र भाव रे नीति नियम अनुसार शुद्ध मंत्र पाठ द्वारा माँ दुर्गा को जागृत कराइबा दरकार। तेणु पूजक और कर्ता उभय निष्ठा और शक्ति भक्ति सहकारे पूजा और प्रार्थना कले मनस्कामना पूरण होइथाए। जगत जननी माँ हेउछन्ति शक्ति प्रदायिनी ज्ञान प्रदायिनी अभीष्ट सिद्धकारिणी मातृरूपिणी सर्वमंगलमयी माँ। तेबे माँ दुर्गा को 16 पूजा करा जाए। ताहेला आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र उपवीत गंध पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य। माँ को 6टी फूलरे स्वागत करा जाए। रौप्य निर्मित आसन बा रौप्य निर्मित आसन नथिले 5टी फूलरे माँकर आसन सजा जाइथा। सुआ धान दुब अपराजिता पद्म एवं जलरे माँकर पाद्य कार्य करा जाइथाए। गंध पुष्प अक्षत जब कुशाग्र तिल एवं श्वेत सोरिष सहित शंख मध्य जल रखी माँ को अर्घ्य प्रदान करा जाए। तापरे माँकर आचमन कार्य करा जाए। अगुरु जायफल एवं लवंग प्रभृति पड़िथिबा शुद्ध जलरे माँकर आचमन करा जाए। पुनः माँकर मधु वर्ग द्वारा आचमन करा जाए। परे परे माँकर स्नान कार्य करा जाई थाए। चंदन अगुरु कर्पूर द्वारा सुवासित जलरे विभिन्न प्रकार मंत्र उपचार करी माँ को स्नान करा जाई थाए। देखंतु माँ को पूजा रे बहुत किछि मंत्र पाठ करा जाए। ज्ञानी गुणी पंडित माने से माने बहुत किछि ज्ञान अर्जन करी माँ को पाखरे मंत्र पाठ करिथांती। आमे तो साधारण गृहिणी आमे से सब विषय तो अज्ञ। तेणु ये घरे जो पूजा पाठ रे छोट छोट टिके टिके मंत्र जानिछे से माँकर स्नान मंत्रटीए मु कहूछि। ओम नाना तीर्थ भवं बारी कुकुमदो सुशीतलं मया समर्पितं भक्त्या स्नानार्थं लोक जननी। तापरे माँ को वस्त्र सहित उतरी मध्य अर्पण करा जाए। वस्त्र परिधान परे माँ को 16 श्रृंगार वेश करा जाए। 16 श्रृंगार वेशरे माँ को हार कानफुल मथा मणि अंटा बिछा बाहुबंध इत्यादि विभिन्न प्रकार गहना अर्पण करा जाई थाए।
ତାପରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟର ସହ ମାଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗନ୍ଧଦାନର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦନଂ ଶୀତଳଂ ରମ୍ୟ ସୌରଭଂ ଦେବତା ପ୍ରିୟ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଚର୍ପିତଂ ଦେବୀ ଗୃହ୍ୟତାଂ ଧନରେ ଶୁଭ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପଦାନର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ନାନାବିଧାନି ପୁଷ୍ପାନି ନାନାଗନ୍ଧଯୁତାନି ଚ ନାନାବର୍ଣ୍ଣାହ୍ୟୁତାନି ଶୋଭାର୍ଥଂ ପ୍ରତି ଗୃହ୍ୟତାଂ। ତାପରେ ଧୂପଦାନର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ବନସ୍ପତି ରସଦିବ୍ୟ ଗାନ୍ଧାଢ଼୍ୟଂ ସୁମନୋହରଂ ଅର୍ଘ୍ୟୟଂ ସର୍ବଦେବାନାଂ ଧୂପାୟାଂ ପ୍ରତି ଗୃହ୍ୟତାଂ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଶର୍କରା ଖଣ୍ଡ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତାନ୍ୱିତଂ ଲେହପେୟଂ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ପ୍ରତି ଗୃହ୍ୟତାଂ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡୀ, ପଞ୍ଚମରେ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଷଷ୍ଠରେ କାତ୍ୟାୟନୀ, ସପ୍ତମରେ କାଳରାତ୍ରି, ଅଷ୍ଟମରେ ଗୌରୀ ଆଉ ନବମରେ ସିଦ୍ଧଦାତ୍ରୀ ରୂପରେ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ସପ୍ତଦୋଷ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତୃଶକ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ। ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବ ମା ବିନା କିଛି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏହି ମା ଦୁର୍ଗା କେମିତି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାଙ୍କର ଏହି 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 16 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ମାଙ୍କର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ଜାଣିବା। ମା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ନାମ 16 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା 8ଟା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମଦ, ଲୋଭ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ବୈଷୟ୍ୟ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏହି 8ଟି ଜିନିଷକୁ ମା 8ଟି ରୂପରେ ମାରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ଦଶହରା। ଏହି ଦିନଟିକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଅପରାଜିତା ଦଶମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦଶାହରଣରୁ ଦଶହରା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ମାଙ୍କର ନାମ ଦୁର୍ଗା ହୋଇଛି। ଦଶହରା ଦିନ ଅକାଳ ବୋଧନରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ ଭଳି ମହାପାପୀକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ।